Uri natin si JB Sukal. Si JB Sukal naman titira. 4 balls. Bang, grabe. Tutok yung 8. Kwarta na to. Kwarta na. Yan, tira 8. JB Sukal. Sablay. Sayang naman yon yung ginagawa mo. JB Sukal. Sayang naman yun. Sinablay ni JB yun. Ayun, ubos ang bola. That's 2 balls. Pwede to stop ball na lang o patras o paibabaw. Pa-crossing ilalim, ibabaw. Pwede to. Ayun, pina-atras konti. Sure ball na to. Magaling yung nakalaban ni JB Sukal. Sayang 8, sinablay ni JB yun. Tagal manira. Grabe, magaling.